सावधान, एक साथ राष्ट्रगीत शुरू कर। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाये तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। We were surprised to see like the Coast Guard coming here for the flag hoisting. They're doing this all in preparation for the 26th January. So we feel safe that the Coast Guard are reaching to the island. आणि अनेक कितें बरें दिसलें ते we could be a part of it. Correct. That is one thing that we really liked the most. So yeah, thank you so much sir. Many people got it like after many years, the flag hoisting, which we missed. Yeah, After school days, was the last time flag hoist केलं. So this was a very nice opportunity. We were lucky, I would say. So thank you so much. आमकां वो chance मेळ्ळो तुमचे बरोबर हिंगा एकवटान वो flag hoist करपाक. सद्यार आमी आयलंडाचे येयले 26 जानेवारी सेलिब्रेशन आमी पयले हिंगा 26 आमी पावचे ना जाणा पूण ताका लागून आमी पयले येयले आज फ्लॅग होस्टिंग करपाक आयलंडाचेर सगळ्या आयलंडाचेर करतले आमी फ्लॅग होस्टिंग आनी हांव थँक्यू म्हणपाक सोदतां कोस्टल पुलिसान नेवल कोस्ट गार्ड COP कॅप्टन आमगेले ओशनोग्राफी तितून मदें हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा कितें हे आमचे सगळे सायबाज हिंगा आहा ते सगळे आमकां एक एकवट असो दाखोवपाक आज तेणी आमकां एक सांगाती असो दाखयला कितें हाल्या कितें जालें आमी सांडले दोरयान सांडून पावले कितें जालें आमचे फिशरमॅनाक एक होप आहा की आमकां ते सगळे पावतले म्हणून एक फोनार वो एक उतरार आमकां ते हेल्प करूंक येतले म्हणून सो आमी सगळे आनी आमी सगळे सिविलियनूय तेंचे बरोबर उबे रावचे फाल्यां कितें जालें तांकां कसलो हेल्प जाय फिशरमॅन आनी सिविलियन तांकां सगळे आमी हेल्प दाखयचो आमचे मदें आदार दिवचो इतलें म्हणून सोदता all the states have been issued instruction by the MHA that in view of the 26 Jan Republic Day, we have to do flag hoisting on all the islands. That is why we have come here on this island today, along with all the other stakeholders like Forest, Coast Guard, Indian Navy, the NCC, the Forest Department, and the Police Department. So this is a great day for us that we have come here and done the flag hoisting. Sir, can you mention the importance of these island spaces? Yes, all these islands are having a strategic location, and to ensure that the security of these coastal islands, that is one of the reason we are here today. Patrolling with our boats, we have got 7 police stations, and all police stations are doing coastal patrolling to safeguard the interests of the state. तशेंच आमी आयज येयल्ले 26 हे रिपब्लिक हांगसरलो इतलो बरो व्यू आहा आख्खे गोंयान खंय तसलो व्यू ना द बेस्ट आमचो आयलँड तो आमी बरो पासून सांबाळ्ळा आयज पर्यंत आनी तसो गव्हर्मेंटा कडेन मागता कितें आमकां फॅसिलिटी जाय कितें जाय तुमी येवपाक कितें आमकां तेकोनसा नियरस्ट बोगमालो बीच आनी बायणा बीच लागता हे 2-3 MLA लागता तांकां लागून तेंचे कडेन मागता जे MLA ही आमकां डेवलप करपाक क्लिनींग करपाक आमकां सपोर्ट करपाचो तसोच हांव हे सगळ्यांक सराक पूण DFC सराक ताका हांव सल्यूट करता की तांणी इनिशिएटीव घेवन सगळ्या कोस्ट हाडला टुरिजम हाडला कोस्ट पुलीस टुरिजम COP हे 4-5 जाण डिपार्टमेंट येता तांकां लागून सगळ्यांक काळजान देव बरें करूं म्हणटा.